در خلوتی با تو بودنم آشنا گم کردیم دلی خویش دستی تو دادم بود و نبودم نه یادی از پس و پیش آرزوها را با تو میبینم فقط در آنی فقط به تو ندارم هیچ آرزوی حال و حالایم باد سطر کتابی پر محتوایی پاکی جوابی حال و هوایی با تو همینم به تو غمگینم ای منی بودنم. Итак, на красной ковровой дорожке Шухрати Расул. Поддержим его нашими громкими аплодисментами! Молодцы, я вижу, что еще вечер длится, да, а вы еще на позитиве, на волне, вы молодцы. Самая лучшая публика. Итак, Шухрати Расул, представьте, пожалуйста, кто рядом с вами. Я знаю, это Рустамджон, но все-таки, кто это? رئیس خیتجه رستمجان حاجی بابایف. خوش آمدیتون. خوش آمدیتون. از تو جدا نمیشم من بی وفا نمیشم با یاری به محبت من آشنا نمیشم با یاری به محبت من آشنا نمیشم همه وقت با محبت باشتون سلامت باشتون. Спасибо большое, Шухрати Расул. И, конечно, Рустамджон. Все хиты, все наши песни, наших звезд вы можете найти на сайте hit.tg. Спасибо вам большое. Ташакур.